lagging. Yo, what's up, guys? Welcome to my family. Hi. That's my sister. Tara na. I'm giving away fruits. Ano? Kakadun. Tara na. Ba't kasi ganyan ka mag-video? Break ka na. Oh my God! Lagi na! Lagi na, Sigma. Doon tayo sa private server ko gagawa ko. Join ng Adby. Adby, guys. Ayan daw po eh. Ang dami-dami mga friends. Taka. Refresh mo sa taas. I can't refresh it. There's no puppet to burn. Yay! Tira na! Only 5 people can join. Skip mo. Tignan mo na yung hat. Tanda ka lang. Yak yung trypophobia ko. Oy, umutot! Okay na. Nakino. Sabay natin mo garden to. Wait, ano ka? Banana. Yeah. Ito yung banana mo. Ganyan ako, hindi pa rin siya natubo. Ay, itong papi. Haliit. Saan ka na? Oy, Ate Bea. Dito ka, dito ka. Diyan. Okay na, tama na. Sister kita eh. I just need to be done. Ngayon pa ka. Tubo. And wala na. May crate ka? Wala. May pa akong coconut. I'm good. Bye. Kunin mo. Uy, may pa isa. Ang laki. Ang laki. Alam mo nga loob. Punta ka sa loob. Air. Ano? Air. Ito tayo. Ah, nakulit mo. Meron pa ako coconut.
pa ako eh. Ano yung coconut ko? Wala ka dragon fruit, frozen shock. Ayoko. Bibigyan mo ko. Yeah. Dami na akong pet sa dog. Ayan. Ito. Wait lang. Madami na akong pet sa dapin. Ow! Isa ka ng friend ko. Only 5 people will join. Guys, what's the time? We just started! Ano? Gift ka na? So, mahal yan. Tama pa may banana. Ha! Shing! Out! Man. Damn it! No blueberry. Ay, great. Meron pa! Eh, yo! Bakit? Pati mo ko. That's a coconut! Ay, yo! Ay, yo! Dami! Last 10 minutes lang yan. Meron pa ako coconut. Nakuha na ito madami ko. Meron pa oh. Sige, ako yun. Saan ka? Guys, I'm giving away fruits. Ayoko Don't... matignan. I'm giving away fruits. Okay. Because I'm your Ang laki. Meron pa oh. Atsubisu. What the Hey, hey. Wala bago. Gusto ko pepper seed. Grape seed na kuha ko. Yeah, I'm giving away fruits. Sadaya, tutu sadaya. Sikit ko tutu sadaya. Sadaya. 1 minute yun! Sadaya. Sikit ko tutu 1 sadaya. million! May Nabigyan. Moonlight pa ako. May blood ano pa ako. Gusto mo, Tay? Tay? Wait lang. Dalian mo. Ato gusto mo. Ay, yan.
Masasal ko muna mga install ko. Ah! Oh. Tingnan ko eggplant. Kunin mo muna to. Gear shop, gear shop, gear shop. May kakao seed. May cacao seed. Wait lang. Joke. Bilisan mo sa cellphone na to. Wait lang. Na. Useless! Saan ka na? O, saan ka na? I can see you. Sabay natin dito. For my change rush. Tignan mo sa akin, Pai. How much is this? May pumpkin seed ako. It's just 252. Ang liit. Malaki ang daon. Maliit ang banana. For my change rush. Bad. Oh! Ito. Crystal? This girl is on fire. Help me, help him, help me. Help. Woman in trash. Punch. Whoops. Damn, that's me. Sa dulo ka, babe. Coba sih kamu puru teh tinggal jadi terus. Oi, 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 Tipau. Ay, friend ko pala yan. Friends ko pala yan. Tabeya. May advance dinner ka. Huh? Yo, I'm giving away, guys. Oh, it's already.